प्रबल झड़ वर्षार यही रात्रि बिजुली चमकरे देह थरी उठुची तेणे नई दुई कूल खाऊची मु नेहुरा हेउची स्वामी तुमे काल रात्रि रे घर गोड़ काढ़ नाई ना ना मत छाड़ी दियो सुरमा मु जीवी चिंतामणि बेसे को छाड़ी कौन तुमे गोटे राति घरे कटई परिबो नहीं केते आशा केते भरोसा नहीं मु तुम हाथ धरी थिली किंतु शेषरे पाइले कौन पाइलो पुत्र कन्या ए विपुल संपद स्त्री रो कोन तबे एत्तिकी लोड़ा से स्वामी ठारो किछि दाबी करि परिबो नहीं ओ तुमे भाबुछो स्वामी तम निकटरे मेष शावक परी मुंड गुंची पड़ी रही थांता ना से आशा मु केबे करि नहीं तमे आनंद कर जीवन को उपभोग कर ता सहित सुरमा को मते धर्मपत्नी भाबरे सामान्य सुख प्रदान कर मु केवल एत्तिकी ही चाहे देखो सुरमा तुमे मते बारंबार परि बारण कले मु गृहर मोह त्याग करी संपूर्ण चिंतामणि निकट रही जीवी स्वामी हां सुरमा तुमे जानो चिंतामणि तम ठारु केते सुंदर तार प्रेम निर्मल ता स्नेह आंतरिकता भरा जीवन रसरे परिपूर्ण तुम रूप गुण स्नेह प्रेम ता निकटरे निहाती नगण्य हां मु असुंदरी होई पारे रसहीन होई पारे तथापि तुम स्त्री प्रेमिका नुह ए दाबी नै तुमे केते दिन मते बांधी रखिया पई चेष्टा करिवो सुरमा ए जीवन शेष पर्यंत मु तुमर स्त्री तुमे मो स्वामी तबे सुनो सुरमा मु तुमको त्याग करी बेश्या चिंतामणि को स्त्री रूपे ग्रहण करिवि ये तो खूब आनंदर कथा स्वामी बेश्या चिंतामणि गृहिणी रे परिणत हिचिबो तापरे प्रेम परिवर्ते से मध्य साब्यस्त करिबो अधिकार पुत्र कन्यापति से दिन राति चिंतित हेबो आ रूपर पसरा मिली सुबास विकिरण अवकाश रहिबो ना आउ से बाजा कथा बंद करी मते जीवा को दियो स्त्री बोली नुहे साधारण नारी भाबरे मोर मिनती पितृ श्राद्ध परे नदी पारी होंदी नाही गृह छाड़ी अन्यत्र रात्रि जापन करंती नाही सेइथिपाई पितांको स्मृति उद्देश्य रे तमे आज रातिका पाई चिंतामणि की भूली गृह रे शयन कर स्वामी आउ कांदना रे भर भरना आउ कांदना रे भर भरना चिंतामणिर चिंता घारे मोते गो कांता चिंतामणिर चिंता घारे मोते गो कांता तू मते मिछ प्रेमे सखी बांधना आउ कांदना रे बर बरना आउ कांदना रे बर बरना ए घर ए संसार कौन किछि मोह नहीं समस्ते तुमर पर 15 बयसी बाला मंदर उरजे भोला 15 बयसी बाला मंदर उरजे भोला तू मते बार बार आउ निंदना आउ कांदना रे बर बरना आउ कांदना रे बर बरना काहाकू निंदा करू नहीं स्वामी केवल मोर एतिकी मिनती आज राति केवल घरे रही जाओ छिंडाई गृह ममता धुंडई बार बनिता छिंडाई गृह ममता धुंडई बार बनिता तू मते मिछ बंधन रे छंदना आउ कांदना रे बर बरना आउ कांदना रे बर बरना मो सान कुआ मान स्वामी नदी पार हुई झड़ वर्षा रात्रि रे तुम्हें जाओ नहीं ना ना झड़ वर्षा भरा नदी प्रेमिकर पथ रोध करि पारिबनी सुरमा तमे थाओ मु आसुची स्वामी
तुमे छड़ वर्षा मुखर रात्रि रे मो गृह प्रवेश करिछ चोर ना तस्कर तुमे ना ना मु चोर कि तस्कर नुहे चिंतामणि मुझे बिल्लो मंगल हाँ हाँ मु बिल्लो मंगल एहे छी 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 तुम देहरे दुर्गंध अंग प्रत्यंग क्षत विक्षत हाँ चिंतामणि तुमरी चिंतार पागल ही मु धाई आसी एक दुर्गंधयुक्त शव को धारण करी तुम प्राचीर अतिक्रम करी तुमे रखिथिबा एक दौड़ी को आश्रय करी तुम पई मु दौड़ी रखिथिली कहीं चल तो देखिबा ये जे गोटे विषधर सर्प विप्र बिल्लो मंगल तुमर एकी पागलामी चार बार नारी पाई झड़ वर्षा बाधी नहीं उछुल नदी को डेई आसी हेड़े पचा सढ़ा सब धरी नदी जल हेल पारी मन मथ बाणे घरी ए जुबा काले धरी सर्प लांगुड़ आज पड़ी गड़ी आसी अछ न लागे लाज एक कथा कहूँ चिंतामणि तुमर अंग लाभ पाई जे मु सुरमा को मध्य फर करी ए झड़ वर्षा राति धाई आसी तुमरी पाखकू हिता हित ज्ञान शून्य नुहे तुमे जने गण्य मनुष्य होई की बन्य पशु समान कंदर्प ज्वालारे मत होईछ तुमे उन्मत्त अस्थिर तुम्भर चित्त हेबी प्रधान हेले मध्यम पार नारी अंक पलंके पशुको न पारी धरी चिंतामणि चिंतामणि तुमे तुमे तेबे मते घृणा कर ना बिल्लो मंगल तुम कथा मु अनेक समय रे भावे तुम निर्बोधता पाई दुख करे विप्र कूल जात है तुम्हें टिके देवाराधना कल नहीं श्रीहरिंकर नाम मध्य स्मरण कल नहीं बेश्या संग हेला तुमर एकमात्र जीवनर चिंता तेबे जीवनर अर्चित पाप राशि तुम्हें मुक्त हब केमिति बेश्या चिंतामणि पाई तुम्हें एते बाट राति रे नदी पार हेल पुणी दुर्गंधमय शवको धारण कल विषधर सर्प को धरी प्राचीर अतिक्रम कल हे निष्ठारु काणी चाहे जदि श्रीहरिंक पद तले निवेदन करि थांत तेबे तुमे मुक्तिर निकटतर हे थांत चिंतामणि चिंतामणि तुमे तुमे बेश्या हेई मध्य मोर अंग बेश्या बिल्लो मंगल किंतु मन से तो गंगा नदी परि निर्मल जीविकार्जन पाई तुम परि पुरुष मानंकु मु आलिंगन करिबा पूर्वरु नयन मुद्रित करी प्रथमे आलिंगन करी गोप बिहारी निज कृत पाप पाई क्षमा मागी निए तांकठारु चिंतामणि मु जाने बेश्या चिंतामणिर मोह तुमे त्याग करि पारिब नाही ना 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 मु पारिबिनी चिंतामणि मु पारिबिनी चिंतामणि मु पारिबी पारिबो बिल्लो मंगल निश्चय पारिबो हाँ हाँ मु पारिबी तुमे सत कहछ चिंतामणि कामना बासना पछरे गोड़ाई गोड़ी कंदर्प बाणर शिकार ही मो मानविकता गृह संसार विभु नाम भजन सबू भूली जाइछि आजी आज तुम्हें मते दिव्य गान देछ चिंतामणि बिल्लो मंगल ए काम पिपासा मोह अंग सुख पुत्र कन्या पत्नी संपद सबू सबू अलिक चिंतामणि सबू अलिक शाश्वत केवल से ही परम पद मु तुमको छाड़ी तांको पई पागल हेबी बिल्लो मंगल हाँ चिंतामणि मु तांको पई पागल हेबी धिक
धिकरे जीवन मोहर बेश्या अंगने शुणु तिरस्कार छाड़ी पुत्र कन्या घर संसार कामे मत हेली मूर्ख पामर छाड़ी घर संसार बार नारी विभु पाद पद्म को अनुसरी वन गिरी गुहा जन बसती खोजी ताहांकु लभिबी मुक्ति। धन्य बिल्लो मंगल, धन्य तुमे। आजिर झड़ वर्षा राति जे तुम हृदय परिवर्तन आनी से तुमे धन्य। हाँ मु धन्य होइछि चिंतामणि, मु धन्य होइछि। ए झड़ वर्षा भितर मु बाहरली तांको अनुध्यान रे तांको नाम जप करी करी। तुमे बिल्ल मंगल कथा भूली जीव चिंतामणि, ताको क्षमा करिब तार मूर्खता पाई। जाओ बिल्लो मंगल, प्रभु पद अनुसरण रे तुमे दिने यशस्वी भक्तरे परिणत हुआ, यह मोर कामना। तुम पाई प्रत्येक दिन मु एतिकी भगवान निकटरे भिक्षा मागी दीपदान करी बिल्लो मंगल, कारण मु तुमको भल पाए। तुम निर्बोधतारे आखिर लोतक वर्षा करे। भजरे भजरे भज पागला गिरिधरंकु लय लगा तू मन गोपपुरकु पागला गिरिधरंकु भज पागला गिरिधरंकु। काहारे सुमधुर कंठस्वर गैरिक वसन कपाल चंदनर चिता शांत स्निग्ध मुखमंडल। अरे ए जे जने सन्यासी। भोजी भकत ध्रुव पाइला विभूपद अजाम्बिल जे पापी तरिला नाम जपी ना बसेई परा भव पारा पारकू पागला गिरिधरंकु भज पागला गिरिधरंकु। मोर प्राणति घिनंतु सन्यासी। किए बाबा ए घन अरण्य मध्यरे जनबसती नहीं, तमे आसिल कि उठार बाबा? निज कृत पापर प्रायश्चित पाई मोर मोर पथलड़ा सन्यासी। निज कृत पापर प्रायश्चित पाई? हाँ सन्यासी, मु महापापी बेश्यासक्त स्त्री पुत्र कन्या थाई मध्य संसार धर्म पालन न करी पाप क्लिष्ट मोहग्रस्त। हाँ बाबा, पाप मनरे एक विकार मात्र। जे पर्यंत तमे पाप को पाप बोली न धरिछ से पर्यंत से पुण्य। आउ थरे पाप बोली जानी अनुताप कले मिले महापुण्य। सन्यासी, हाँ 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 सन्यासी, मते एणिकी पथ झापसा झापसा दिसुची। मु बुझुछि बाबा, तुमे चाह परम पदकमल लाभ, किंतु कहतु से पथ जे
ଅତି ଦୁରୂହ ପଥ ବାବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଉତ୍ତମ କଥା, ତମେ ତାହା ଲାଭ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି ବାବା। ମୋତେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ମୁଁ ହେବି ସେ ପଥର ଯାତ୍ରୀ। କଳି ଯୁଗର ରୀତି ଶୁଣ, ନିୟମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସତ୍ୟ ଶୌଚ କ୍ଷମା ଶାନ୍ତି, ଦୟା ନିଉନ ଯେ ନିବୃତ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପଦ ଲାଭ କଲି ପରମ ପଦ ଲାଭ ମିଳେ। सकल पापर मोचनी, शेषरे यात्रा वृंदावनी। दर्शन दिए गोपसुत, आनंदे नाचई भकत। हाँ हाँ सन्यासी, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦିନ ବିତାଇବି। ଶେଷରେ ଯାତ୍ରା କରିବି ବୃନ୍ଦାବନ। ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅବିଳମ୍ବେ ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲି, ତମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି ବାବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ପରିଚୟ? ମୁଁ ମହାପାପୀ ବିପ୍ର ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ବାସ୍, ସେତିକି ପରିଚୟ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ବାବା। ମଣିଷ ଭାବେ ତୁମର ନାମ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସ ବାବା, ଅମୃତ ବେଳାରେ ତୁମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଦିଅ ବାବା, ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାପୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ବିଲବନ ଗିରି ପ୍ରାନ୍ତର ଜନପଦ ବୁଲି ବୁଲି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଶରୀର କ୍ଳାନ୍ତ। ଏହି ନଦୀଘାଟ ତୀର ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଗ୍ରହଣ କରେ। ହେ ଦ୍ୱାରକା ବିହାରୀ ମନ୍ଦରଧର ବନମାଳୀ, ତୁମେ ହିଁ ଭରସା। ଏ କ'ଣ ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ? କାହାର ଏ ନାରୀରତ୍ନ? ଜଳ ଭିଜା ଝିନ ବସନ ଅଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି ବିମୋହିତ କରୁଛି ହୃଦୟ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ। କାହାର ନାଗରୀ ଗୋରୀ ନଦୀ ଘାଟୁ ଆସୁଛି ରେ, ଅଙ୍ଗ ଭରା ଯୌବନ ବାସ ଫୁଟି ଦିଶୁଛି ରେ। ଜଳେ ଭିଜା ଝିନ ବାସ ମଥାରୁ ତା ଖସୁଛି ରେ। ପ୍ରତି ଜିଡ଼ା ଗତି ସତେ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ହସୁଛି ରେ। ପଥ ଛାଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋ ପଥ ରୋଧ କରୁଛ କାହିଁକି? ପଥ ରୋଧ? ମୁଁ ତୃଷାର୍ଥ ଯୁବତୀ। ତୁମେ ନଦୀରୁ କଳସୀ ଭରା ଜଳ ଘେନି ଯାଉଛ, ମୋତେ ଜଳଦାନ କର ଯୁବତୀ। ତୁମେ ତୃଷାର୍ଥ? ତେବେ ନିଅ, ପାନ କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଦିଅ ଦିଅ ମୋତେ ଜଳ, ଏଇ ହାତରେ ଢାଳ, ମୁଁ ପାନ କରିବି। ପାନ କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏ କ'ଣ, ଜଳ ଯେ ତଳକୁ ବୋହି ଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଏମିତି ବଲ ବଲ କରି ଚାହିଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତୁମର କ'ଣ ଶୋଷ ମରିନି? ନା ନା ଯୁବତୀ, ଜଳ ଦେଲେ ଯେ ସବୁ ତଳେ ଢାଳି ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ କେବଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଛ। ହଁ,
ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯୁବତୀ, ଅନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ କ୍ଷୁଧା। ତୁମେ ଭୋକିଲା? ହଁ ହଁ ଯୁବତୀ। ହଉ, ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼। ନା ମୁଁ ନା ଯାଏ। ନା, ଏଇ ନଦୀ ତଟ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଯୁବତୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରେ। ମୋତେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ତୁମ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ ହେଇଯିବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ନାଇଁ 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 ନା, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହନି, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହନି ଯୁବତୀ। ମୁଁ ଜଣେ ପଥିକ, ପଥ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଶିକାର ହେଇଛି ଆଦିମ କ୍ଷୁଧା ଆଉ ତୃଷାର। ତେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ମୋ ପତି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଦାନ କରିବେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯିବି ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଅନନ୍ତ ଆଦିମ କ୍ଷୁଧାର ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ଚାଲ ଚାଲ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋର କୁଟୀରରେ ଅତିଥି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିପାରେ? ବେଶ, ତାହେଲେ ଶୁଣ ବଣିକ। ମୁଁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଅଧୀର ହୋଇ ନଦୀ ତଟରୁ ତୁମ ପ୍ରାସାଦ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ମୋର ସେ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ନିବାରଣ କର। ମୋ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷାର ନିବାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମ ଗୃହରେ ଅଛି। ତେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରକାଶ କରିବି? ତୁମେ ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ କହି ଗଳାରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ବିଦା କରିଦେବ ନାହିଁ ତ? ନା ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯେ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ମୁଖରେ ହରିନାମ ଧରୁଛି ସେ ଭଣ୍ଡ ହେବ କିପରି? ସେ ତ ମହାତ୍ମା। ଯେକୌଣସି ମହାତ୍ମାଙ୍କର କିଛି ସାମାଜିକ ସ୍ଖଳନ ନ ରହିବ ସେ କଥା ବା କିଏ କହିବ? ଅଦ୍ଭୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ତୁମର ଜ୍ଞାନର ସୀମା ବଣିକ। ବୃଥାରେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷ୍ଣାର କାହାଣୀ। ମୋ କାହାଣୀ ଶୁଣି ତୁମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବନି ବଣିକ। ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଅବିଳମ୍ବେ ମନର ବାସନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଶୁଣ ଧନିକ ବଣିକ ହେ, ଆଜ ମାତ୍ରକ ଯାହା ଘଟିଲା। ଶୁଣ ଧନିକ ବଣିକ ହେ, ତୁମ ନିଜ ନାରୀ ନଦୀ ସ୍ନାନ ସାରି ପଥରେ ମୋତେ ଭେଟିଲା। ଶୁଣ ଧନିକ ବଣିକ ହେ, ଆଜ ମାତ୍ରକ ଯାହା ଘଟିଲା। ଶୁଣ ଧନିକ ବଣିକ ହେ। ଦେଖି ତାର ରୂପ ଜାତ ହୃଦେ ପାପ, କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ ଫୁଟିଲା। କ୍ଷଣେ ନେଲା କିଣି ତୁମର ଘରଣୀ, କ୍ଷଣେ ନେଲା କିଣି ତୁମର ଘରଣୀ। ମନ ବିବେକ ଲୁଟିଲା। ଶୁଣ ଧନିକ ବଣିକ ହେ, ଆଜ ମାତ୍ରକ ଯାହା ଘଟିଲା। ଶୁଣ ଧନିକ ବଣିକ ହେ। ଓ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? ସାଧୁ ହେ ମନେ ନ କର ଖେଦ, ସାଧୁ ହେ ମନେ ନ କର ଖେଦ। ଆଜି ମୋର ନାରୀ ଅବଶ୍ୟ ତୁମରି, ଆଜି ମୋର ନାରୀ ଅବଶ୍ୟ ତୁମରି। ପୁରାଇବ ମନ ସାଦ। ସାଧୁ ହେ ମନେ ନ କର ଖେଦ, ସାଧୁ ହେ ମନେ ନ କର ଖେଦ। କିଏ କାର ନାରୀ ଚିତ ମନ ହାରି, ସବୁ ବିଭୁ ପରସାଦ। କିଏ କାର ନାରୀ ଚିତ ମନ ହାରି, ସବୁ ବିଭୁ ପରସାଦ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳେ ଦୁନିଆଟା ଚଳେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବଳେ ଦୁନିଆଟା ଚଳେ। ନାହିଁ ତୁମ ଆମ ଭେଦ।
साधु हे मने न कर खेद साधु हे मने न कर खेद बणिक ए तमें कौन कौच बणिक ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆପଣ ଆଜି ଏ ଛାର ବଣିକ ଦ୍ୱାରରେ ଅତିଥି। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମନର ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଦାନ କରିପାରେ। निज स्त्री को तमें मो हाथ में टेकिदेव अनाबिल चित्तरे ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ? ଆପଣ ଆଜି ମୋର ଅତିଥିର ସେବା ପାଇଁ ଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରେ ମୋର କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ପଚାରେ କିଏ? किंतु तुम पत्नी ए प्रस्ताव को ग्रहण करिपारिबे तो? से विश्वास मोर रही सन्यासी। से स्वामीर आदेश किंबा अनुरोध रक्षा पाई अनाबिल चित्तर आगे आसीपारे। से जाने अतिथि सेवा स्वयं नारायण सेवा। नभाळ हे चिते सन्यासी ए छार कथाकू नभाळ हे चिते सन्यासी ए छार कथाकू अढ़ेई दिनिया रूप चिंता किंपा वृथाकू नभाळ हे चिते सन्यासी ए छार कथाकू तुम्हें महान बणिक तुमर कौन सी तुलना नहीं। माटी देह सीना माटी रे दिने मिसी बजाई माटी देह सीना माटी रे दिने मिसी बजाई तुटिब जगत बंधन स्त्री भगिनी भाई नभाळ हे चिते सन्यासी ए छार कथाकू बणिक तेबे कौन আজি মলে কালি রাতি রে তাকু বলিবু ভূত আজি মলে কালি রাতি রে তাকু বলিবু ভূত কাহি থিলু কাহি গলা সে রূপ কি অদ্ভুত नभाळ हे चिते सन्यासी ए छार कथाकू बणिक अस्थिर हुंतु नहीं सन्यासी। मु छलना करू नहीं। आपणक निकट शपथ करुची आज राति पाई मो स्त्री विमला हेब आपणक स्त्री निज पति परि सेवा करी मुक्त करिब आपणको। एबे संतोषरी पान आहार ग्रहण करी कोठरी रे विश्राम ग्रहण करंतु सन्यासी। बणिक असंतु सन्यासी। सुंदरी बणिक पत्नी विमला तुम्हें गभीर रात्रि रे बणिक सत्य रक्षा करी मो निकट को आसी पारल। मो अंग कांति कौन तुमको आनंद प्रदान करिछि अतिथि। तुमर ए विश्व मन भला यौवन भार कहा मनरे विभ्रम सृष्टि न करिब युवती। हे देख से रूप को आहुरी लोभनीय करबा पई मु कुंतଳରେ ଖୋସିଛି ବୋଳ କୁସୁମର ହାର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଛି ଗଜମତିର ମାଳା କଟିରେ ପିନ୍ଧିଛି କିଙ୍କିଣୀ ଝିନ ବସନରେ ମୋ ଅଙ୍ଗ କରିଛି ଆବୃତା ନୟନରେ ଦେଇଛି କଜଳର କାର ଅଧରରେ ତାମ୍ବୁଳ ରସର ପ୍ରଲେପ ଆଉ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନାଦରେ
ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅଭିସାରିକାର ଛନ୍ଦ। ନା ନା ଯୁବତୀ, ତୁମେ ସେ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରାଣ ତୁମ ପ୍ରେମ ସାଗରରେ ଅବଗାହନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ। ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କର ଅତିଥି, ମୁଁ ଯେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ନା ନା, କେବଳ ଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଆକଣ୍ଠ ଉପଭୋଗରେ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରାଣକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବି ଅତିଥି? ତୁମେ ଯେ ଯୋଗୀ ମୁନି ମନହାରିଣୀ। ନା ନା, ମୋ ରୂପରେ ଏ ବୃଥା ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ଆସ ଅତିଥି, ମୋତେ ଆପଣାର କର, ମୋ ନାରୀ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କର, ଅତିଥି ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅ। ହଁ, এই রূপ, এই সৌন্দর্য, এই আন্তরিকতা, এই প্রীতিভরা সম্ভাষণ, আবেগ ভরা অভিনন্দন মতে বান্ধি রখিলা চিন্তামণির কোଳରେ। পুଣି পুଣି সেই রূপর ডাকরা, হৃদয়ର আবেগ ভরা আতুরতা, ଉପଭୋଗର ଲାଳସା। କୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ ଅତିଥି? ମୋ ସେବାରେ କ'ଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା? ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ ମୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନି? ନା ନା ନା, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ ଅପରୂପା, ଲୋଭନୀୟା। এই ଚକ୍ଷୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଜୀବନ ପଥର ବିକର୍ଷଣ। ତୁମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋର କାମନାର ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀକୁଳ ଛାଡ଼ି এই ଅପରିଚିତ ଅତିଥି ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛ। ଆଉ ମାତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ସେତକ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଆଦେଶ କର, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଳନ କରିବି। ଶପଥ କରୁଛ ତ ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବନି? ନା ଅତିଥି, ଜୀବନ ବିନିମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଶପଥ ରକ୍ଷା କରିବି। ତେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦୁଇଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁଞ୍ଚି ଘେନି ଆସ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣୁଛି ଅତିଥି। এই চক্ষু, ହଁ, এই ଚକ୍ଷୁ ଯାଦୁକାରୀର ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ନିକଟରେ। ପୁଣି ସେଇ ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି ନଦୀ ଘାଟର ବଟବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ବଣିକଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ। ପୁଣି ସେଇ ଚକ୍ଷୁର ଦୃଷ୍ଟି ସେହିପରି ଘୁରି ବୁଲୁଛି ବଣିକ ଗୃହିଣୀ ବିମଳାର ଅପରୂପ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଲୋଭନୀୟ ବକ୍ଷ ଉପରେ। ତେବେ କାହାର ଇଙ୍ଗିତ এই ଚକ୍ଷୁର ବିଷାକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ? କାହାର? ଏଇ ତ ଦୁଇଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁଞ୍ଚି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଅତିଥି। ଆଣିଛ? ଭଲ କରିଛ। ଏବେ ପ୍ରଦୀପଟିକୁ ରୁଖ ଉପରେ ରଖି ପଲଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସ। ଆସିଲି। ଏଥର ଚାହଁ, ମୋ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଚାହଁ। ଚାହିଁଛି ତ। ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଦୁଇଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧାରଣ କର। କଲି ଅତିଥି। ଆଖି ପିଛୁଡ଼ାକେ ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଦୁଇଟି এই ଦୁଇ ଡୋଳାରେ ଫୁଟାଇ ଦିଅ। ଅତିଥି, ଏ କି ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ ଅତିଥି! କ୍ଷମା କର, ମୋତେ ମୋ ଆଦେଶରୁ ନିବୃତ୍ତ କର। ତୁମେ ଶପଥ କରିଛ ଯୁବତୀ, ମୋର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ ନ କରି ପାଳନ କରିବ। ହଁ ଅତିଥି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ ନ କର ତେବେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି ନା ନା, ଯୁବତୀ। ଏ କଥା କୁହନି ଅତିଥି। ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କର ଯୁବତୀ। এই ଦୀପଶିଖାର ଆଲୋକରେ ସେ ଦୁଇ ଡୋଳାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଛୁଞ୍ଚି ବିଦ୍ଧ କର। ତାପରେ ଦେଖିବ ସେଇ ଡୋଳାରୁ ଝରି ପଡ଼ିବ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି? ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ଧ କର ଯୁବତୀ, ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ଧ କର। ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ଯୋଗ ବିହାରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ଏ ଛୁଞ୍ଚି ବିଦ୍ଧ କରୁଛି ଅତିଥି। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କର।
କି ଆନନ୍ଦ! ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେଇ କଳା କୃଷ୍ଣର ସ୍ୱରୂପ, ଘନ ନୀଳ କାନ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳରୁ ଝର ଝର ରକ୍ତ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି ଅତିଥି। ନା 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 ନା, ସେ ରକ୍ତ ନୁହେଁ ବିମଳା। ବହୁଦିନ ସଞ୍ଚିତ ପାପ ଦୃଷ୍ଟି ନିଗିଡ଼ି ଯାଇ ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ କି ଅପକର୍ମ କଲି? ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ବିମଳା। ତୁମର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ତ କେବଳ ତୁମର ଶପଥ ରକ୍ଷା କରିଛ। ବିମଳା, ବିମଳା, ତୁମେ କୋଉଠି? ବିମଳା, ଏବେ ମୋର ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ନେଇ ଚାଲ ବିମଳା। ଏଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯାଏ। ଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତୁମେ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ବୃନ୍ଦାବନକୁ 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 ମାତା ମୋର ଗତି, ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୋର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଖଣ୍ଡନ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଛ ମଣ୍ଡନ। ମୋର ପାପ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଖଣ୍ଡନ, ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଛ ମଣ୍ଡନ। ଆଉ ଜୀବନରେ ନାହିଁ ବିପତ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ଘେନୁଛି ବିଦାୟ ଅଧମ, ମାତା ପଦେ ତୁମ କରି ପ୍ରଣାମ। ଏବେ ଘେନୁଛି ବିଦାୟ ଅଧମ, ମାତା ପଦେ ତୁମ କରି ପ୍ରଣାମ। জয় শ্রী রাধা শ্রীকৃষ্ণ মূরতি, বৃন্দাবনেশ্বর চিত্ত সম্পত্তি, বৃন্দাবনেশ্বর চিত্ত সম্পত্তি, বৃন্দাবনেশ্বর চিত্ত সম্পত্তি। प्राणप्रिय चिंतामणि, किए? मते चिन्हि पारुन? मु धन्यपुर बणिक रघुवीर। ओ, बहुदिन परे पुणी बेश्या चिंतामणि गृह को तुम्हें आसीच बणिक। किंतु आज मु ए कोन देखुची? सते जेपरी गणिका चिंतामणि गृह रे जीवन नाही। सम्मुखर पुष्प उद्यान रे पुष्पराजी मौली जाइछि। कोठरी असंजत सज्जा, सज्जा उपरे बासी कुसुमर गंध। मु किछि बुझी पारु नै चिंतामणि। बुझी पारुन? बयसर चापरे चिंतामणिर यौवन अवनमित हेछि, सौंदर्य ह्रास पाइछि। ए स्थान रे निजर जीविका वृद्धि करिसेंती अन्य गणिका माने। मु व्यवसाय बंद करि देछि रघुवीर। ना 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 चिंतामणि, अनेक आशा नहीं दीर्घ दिन व्यवधान पर मु आसी। आस मत निराश कर नहीं। जीवन रसर प्राचुर्य मत ए नवजौवन प्रदान कर। बड़ा नाही बणिका
रसिका रतिर से मन मोर नाही त वृथा काम पिपासा करिछि लोकहसा वृथा काम पिपासा करिछि लोकहसा लाजरे सढिछि मुहित बळा नाही बणिका रसग्राही रसिका रतिर से मन मोर नाही त तुम मोरू मु ए कौन शुणुची चिंतामणि बृंदावन धन एबे मो जीवन अनधने मन नहीं त बृंदावन पुरे जीवा पाई झुरे श्रीरंगा चरण पाई त श्रीरंगा चरण पाई त कौन कहल बृंदावन धन पाई तुम मनरे आग्रह चिंतामणि हाँ रघुवीर जुआर परे भट्टा परी मो मनरे एबे बृंदावन धनंक पाई प्रेमर स्रोत आउ मु तुम परि धनिकंकर सेवा न करी गोपी साजी सेवा करिबी सेही बांक निधिंकर आज ठारू ए गृह त्याग करी हरिनाम संकीर्तन करी करी मु गमन करिबी बृंदावन दर्शन करिबी सेही गोपी मन फुला कलानिधिंकु तुमे एते बड़ स्वार्थ त्याग करि परिबो जीवनर असह्य जंत्रणा भोग करि परिबो हाँ रघुवीर ए जीवन जंत्रणार आरंभ किंतु शेष हब अपूर्व शांति रे चिंतामणि हाँ रघुवीर ए देख पार्श्व कोठरीर एक गोपन स्थान रे पूजित मोर आराध्य देवता मदन गोपाल चिंतामणि मोर मुंड घुरीबार लगी मत विश्राम करने दियो मत विश्राम करने दियो तुमे कहीं व्यस्त ताहा मु जाने रघुवीर मु जाने तुमर पिता वसुदत्त हाउ विप्र बिल्व मंगलंकर पिता जदुपति थिले मोर पिता कामकोटीर राजा बैरी गंजन सामानंदंकर अंतरंग बंधु तुम पिता थिले वैदेशिक वाणिज्यर परिचालक हाउ जदुपति थिले एई मदन गोपालंकर पूजक से दुई जन को मोर पिता अत्यंत विश्वास करुथिले एपरिकी मते नीति शिक्षा और अर्थशास्त्र संपर्क रे शिक्षा देथिले एही दुई जन जे मा अंतपुर को अन्य काहारी प्रवेश थिला निषिद्ध सेही दिन ठारू मु बिल्व मंगल एवं तुमको जानिथिली अति अंतरंग भावे मते क्षमा करो भौणी मो निजकृत पाप बोली मते भाई बोली कोल को टेकिनियो हाजी हाजी सतरे तुम्हें मोर भाई हसो हसो रघु भाई तुम्हारे आशीर्वाद नहीं एकांत निजर मदन गोपाल को कोଳରେ धरी मु यात्रा करे वृंदावन को हसो भौणी ए अधम भाईटा को मध्य सांगरे घेनी चला तुम्हें तुम मो सहित यात्रा करिब रघु भाई तेबे हसो हसो मो सहित सांग हे मदन गोपाल को स्मरण करी हमें वृंदावन यात्रा करिबा हसो चलो भौणी चलो हसो
एठी थाऊ एठी नाहू कहूथंती जने एठी थाऊ एठी नाहू कहूथंती जने खोजु थाई केही तोते गहन कानने तू ही पर दिन जनपति तो पावन तू ही पर दिन जनपति तो पावन पापी तापी गोपी पाई श्री मधुसूदन राधा माधव हे केते पाइले भजी तोर दर्शन केते पाइले भजी तोर दर्शन कि लगी मुसे करुणा पाई भजन तोर दर्शन पाई हारी भी जीवन तोर दर्शन पाई हारी भी जीवन देखु था वृंदावनी यशोदानंदन राधा माधव हे राधा माधव हे कंटा जटा अरमा बनपथरे कुआड़ चलच म पादरे कंटा फुटी रक्त बाहरलाणी तमु कौन बाट दिसु नहीं के तुम्हें किशोर मो पे तुमर एते दर्द आस आगो गुटिके आस ओ तम आखी को दिसु नहीं परा हाँ मो अंध आखि थाउ थाउ अंध ए आखि थाउ थाउ अंध ए केमिति क्या कथा म हाँ बाबा ए के तो अंध पुणी कहा नाम जपी जपी कुआड़ चलच कहला मु डाकुची से जतिमती हरा गोपी मन भुला गोपीनाथन को किए म से सारा वृंदावन तो मु बुलीची काई मु तो तांको देखि नाही कि चिनी नाही सारा वृंदावन तो बुलीचु हाँ गाई रखिया तो मोर काम वृंदावनर नई कूल खूब घास तेणु वृंदावन न बुलंती केमिति आहा तोर वचन केड़े मधुर लगुची बाबा तो ना कौन घर कोठी बापा का नाम कौन थरे तो परिचय दे बाबा मो नाम कान्हुआ गाँ झील डाकती मुरलिया सांग पिला डाकती मोहना गाँ लोके डाकती परमानंदिया पाख गाँव लोके डाकती गिरिधरिया आ बापा नाम कौन जान नंदिया आहा कि आनंद दउची तोर कथा मो कथा तुमको आनंद दउची बाबाजी हाँ खूब आनंद दउची मो पाखको टिके लागिया बाबा ना बाबाजी ना मु धरा देवी नाही तुमे मते मुणी रे पुराई कोन नेई जीवो नाई बाबा तो कथा सुनिबी देहरे हाथ बुली केते खुशी हेबी मो देहरे हाथ बुली तमे कोन पाइबो बाबाजी एई माड़ी आउ जो कोड़े सेई ठिठिया आई कोड़ के जीवो कुह मु बाट कढई देबी बाट कढई देबू तेबे भलो कथा मते वृंदावन को बाट कढई दे बाबा ओ वृंदावन हाँ हाँ मते बाट कहि दे बाबा धर ए गाईयाळ पिलार बाटटा धर बाबाजी दे कौन ए बाड़ी रे किसी हरण एक आनंदर स्रोत वृंदावन निकटरे निर्जीव बाड़ीर मध्य जीवन अच्छी कथा कहबार शक्ति अच्छी एसबु तमे कौन कहि चलछ बाबाजी मु तो काई किछि बुझी पारुनी तू बुझी पारिबुनी बाबा मु कहूची से मनचोरा गोपीनाथ कथा मनचोरा गोपीनाथ तांकरी पाखकु तुमे वृंदावन जाउछ हाँ हाँ तांकरी पाखकु अच्छा बाबाजी से जदी तुमको न पचारंती मते न पचारंती तेबे तेबे मु कहबी जानी था गोपीनाथ ए जे बिल मंगल शपथ हे जानी था गोपीनाथ
ଏ ଯେ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଶପଥ ହେ ଜାଣି ଗୋପୀନାଥ ଅନ୍ନ ଜଳ ପାନ ନ କରି ବହନ ଚାହିଁଅଛି ତୁମ ପଥ ହେ ପଚି ସଢ଼ି ଦେହ ହୋଇଲେ ବିଲୟ ନ ଫେରିବ ଦିନ ଭକ୍ତ ହେ ଜାଣିଥା ଗୋପୀନାଥ। ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତମେ ପଚି ସଢ଼ି ମରିବ ପଛକେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇ ଫେରିବ ନାହିଁ? ନା ବାବା ନା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଆଉ ଜୀବନ ଧରି ଫେରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତମର ତ ଆଖିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତମେ ଦେଖିବ କିପରି ବାବାଜୀ? ହଁ ବାବା, ସେଇ କରୁଣା କଲେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି। ଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ବାବାଜୀ। ସେ କ'ଣ ଆଖିରେ ଔଷଧ ପକାଇ ଆଖି ଭଲ କରିଦେବେ? ହଁ, କ୍ଷମାର ଔଷଧ, କରୁଣାର ଔଷଧ ସିଏ ପକେଇଦେବେ। ହଉ ଚାଲ ତେବେ ଦେଖିବା ତୁମ ଗୋପୀନାଥ କେମିତିକା, କଳା ନା ଗୋରା, ଡେଙ୍ଗା ନା ବାଙ୍ଗରା, ଛୁଆ ନା ବଡ଼? ସେ ସବୁ ବାବା, ସେ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ କଳା, ନାରାୟଣ ରୂପେ ଗୋରା, ରାମ ରୂପେ ଶ୍ୟାମଳ, ସେ ମହାବାଳୀ ରୂପେ ଡେଙ୍ଗା, ଭକ୍ତ ନିକଟରେ ବାଙ୍ଗରା, ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୁଆ, ଗୋପୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଶୋର, ଆଉ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନୀ, ମାନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପଣ୍ଡିତ। ଏଇ ବାଳକ, ବାଳକ। ଓହୋ, ପୁଣି କିଏ ପଛରୁ ଡାକିଲେଣି? ଆରେ ଆରେ, ଏ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ? ବାବା, ବୃନ୍ଦାବନକୁ ବାଟ କହିଦେଇ ପାରିବୁ ବାବା? ତମେ ବି ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବ? କାହା ଘରକୁ ଯିବ ତମେ? ମୁଁ ଯିବି ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆରେ, ତମେ ବି ସେଇ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ? ସେ କ'ଣ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଧନ ସମ୍ପଦ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କହିଲ? ନାଇଁ ବାବା, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସେହି ଦର୍ଶନ ଲାଳସାରେ ମୁଁ ବଣ, ବିଲ, ଗିରି, କନ୍ଦର, କଣ୍ଟା ଛଟା ନ ମାନି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଥାଇ ଆସିଛି ଆତୁର ହୃଦୟରେ। ଓ ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ତାହେଲେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପିଆ କୁହୁକ ଜାଣେ ନାଇଁ? ହଁ ବାବା, ସେ କୁହୁକ ଜାଣେ। ପାପୀର ପାପ ମୁକ୍ତ କରି ଅନ୍ଧକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରେ। ଆରେ ବାରେ, ତମେ ବି ତ ସେଇ କଥା କହୁଛ। ତେବେ ସେ କ'ଣ ଏଇ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିପାରିବେ? କୋଉ ଅନ୍ଧ? ହେଇ ଦେଖୁନା, ଏକଡ଼ରେ ମୋ ବାଡ଼ିକୁ ଧରି ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଠିଆ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ। କିଏ? କିଏ? ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଜଟା ମଣ୍ଡିତ ରୁକ୍ଣ ଅନ୍ଧ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ବହୁ ପରିଚିତ କାହାର ଏ କଣ୍ଠ? କିଏ ତୁମେ ନାରୀ? ମୁଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ଚିନ୍ତାମଣି। ହଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଚିନ୍ତାମଣି ତୁମେ? ହଁ, ଅତୀତର ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି, ଆଜିର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଚିନ୍ତାମଣି। ଶେଷରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାଟ ଧରିଲ ଚିନ୍ତାମଣି। ହଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ, ଆଜି ଏ ବନାଗମ ମହାସଙ୍ଗମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏବେ ଆସ ଚିନ୍ତାମଣି, ଆମେ ଦୁହେଁ ନରକର ଅସୀମ ଗର୍ଭର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ନୟନ ମନ ପବିତ୍ର କରିବା। ହଇଏ ବାବାଜୀ, ତମକୁ ତ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋ ଗାଈ ପଲ ତେଣେ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି ନା କ'ଣ? ନା ନା ବାବା, ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ତତେ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରେ, ଟିକେ ଆଦର କରେ, ସ୍ନେହ କରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ତମେ ଗୋପୀନାଥ ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ଆଖି ଭଲ କରିଦେଲେ ଫେରି ଆସି ମତେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଏବେ କାହିଁକି? ନାଇଁ ବାବା, ତତେ ଟିକେ କୋଳରେ ଜାକି ନ ଧରିଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଓ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ତାହେଲେ ତମେ ଅନ୍ଧ ନୁହଁ, ମିଛରେ ଅନ୍ଧର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ସତରେ ଅନ୍ଧ। ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ
ସୂଚୀବିଦ୍ଧ କରି ହେଇଛି ଅନ୍ଧ। କାଇଁ ରୁହ 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 ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ ତ। ଆଖି ତ ତମର ବେଶ ଭଲ ଦିଶୁଛି। ମତେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲ କେମିତି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଦେଖିବା। ତତେ ଦେଖିବି ହେଇପରା ଦେଖୁଛି। କାଇଁ କିଛି ତ ଦିଶୁନାହିଁ। ଆହୁରି ଭଲ କରି ଦେଖ ବାବାଜୀ, ନିକଟକୁ ଲାଗି ଆସି ଦେଖ। ହଁ ମତେ ମତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ଦେଖ ଆହୁରି ଭଲ କରି ଦେଖ। ଗୋପୀନାଥ କଣ କରିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବଣର ପତ୍ର ରସ ପକାଇ ତମ ଆଖି ଭଲ କରିଦେବି ଯେ। ହଁ ହଁ ବାବା, ସାମାନ୍ୟ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି ଦେଖ, ଭଲ କରି ଦେଖ ବାବାଜୀ। ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ଶ୍ରୀହରି, ଯୋଗ ବିହାରୀ ଗୋପୀନାଥ, ଏ ଅଧମକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବାଳକ? ବାଳକ ବାଳକ ଗୋପୀନାଥ, ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ, ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଏ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଇଛି ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ। ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣା ନ କରି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇଟି ପାପଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନକୁ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବ୍ରଜ ବିହାରୀ ଗୋପୀନାଥ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। आहा की सुंदर से ब्रज बिहारी, आहा की सुंदर से ब्रज बिहारी। देखी हृदय मन उठे सिहरी, आहा की सुंदर से ब्रज बिहारी, आहा की सुंदर से ब्रज बिहारी। आज ए पाप नेत्र होई गला पवित्र, आज ए पाप नेत्र होई गला पवित्र। तुमरी नाम धरी संसार हेबु पारी, तुमरी नाम धरी संसार हेबु पारी। शरण मागे प्रभु मुरारी, आहा की सुंदर से ब्रज बिहारी, आहा की सुंदर से ब्रज बिहारी।